ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಕಾಮೇಶೋತ್ಸಂಗವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ದೇವಿ ಭಾಗವತ மகாபுராண மூலபாராயணம் ஸ்கந்தம் 1 அத்தியாயம் 15 சுகர் வைராக்கியம். ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ. ಶ್ರೀ ಶುಕವಾಚ. ನಾಹಂ ಗೃಹಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ದುಃಖದಂ ಸರ್ವದಾ ಪಿತಃ ವಾಗುರ ಸದೃಶಂ ನಿತ್ಯಂ ಬಂಧನಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ಧನಚಿಂತಾತುರಾಣಾಂ ಹಿ ಕ್ವ ಸುಖಂ तात दृश्यते स्वजनै कल्पीड्यन्ते निर्धना लोलुपा जनाः इन्द्रोऽपि न सुखी तादृग् यादृशो भिक्षु निःस्पृहः कोऽन्यस्यादिह संसारे त्रिलोकी विभवप्सति. तपन्तं तापसं दृष्ट्वा मघवा दुःखितो भवत्. विघ्नान् बहुविधानस्य करोति च दिवस्पतिः. ब्रह्मापि न सुखी विष्णुः लक्ष्मीं प्राप्य मनोरमां केतं प्राप्नोति सततं सङ्ग्रामैरसुरैः सह. करोति विपुलान् यज्ञां तपश्चरति दुश्चरं रमापतिरपि श्रीमान् कस्यास्ति विपुलं सुखं. शङ्करोऽपि सदा दुःखी भवत्येव च वेद्यहम्. तपश्चर्यां प्रकुर्वाणो दैत्ययुद्धकरः सदा कदाचिन्न सुखी शेते धनवानपि लोलुपः. निर्धनस्तु कथं तात सुखं प्राप्नोति मानवः जानन् जन्म दुःखं जरा दुःखं दुःखं च मरणे तथा गर्भवासे पुनर्दुःखं विष्टामूत्रमये पितः. तस्मादतिशयं दुःखं तृष्णालोभसमुद्भवं याज्ञायं परमं दुःखं मरणादपि मानद. प्रतिग्रहधना विप्रा न बुद्धिबलजीवनाः पराशा परमं दुःखं मरणं च दिने दिने. पठित्वा सकलान् वेदान् शास्त्राणि च समन्ततः गत्वा च धनिनां कार्य स्तुति सर्वात्मना बुधैः. एकोदरस्य का चिन्ता पत्रमूलफलादिभिः येन केनाप्युपायेन योगशास्त्रं वद मम ज्ञानशास्त्रं सुखाकरं कर्मकाण्डे अखिलेथाथ न रमेऽहं कदाचन. वद कर्मक्षयोपायं प्रारब्धं सञ्चितं तथा वर्तमानं यथा नश्येत्. त्रिविधं कर्ममूलजं झलोकेव सदा नारी रुधिरं पिबतीति वै. मूर्खस्तु न विजानाति मोहितो भावचेष्टितैः भोगैर्वीर्यं धनं पूर्णं मनः कुटिलभाषणैः. कान्ताहरति सर्वस्वं खस्तेनस्तादृशो परः निद्रासुखविनाशार्थं मूर्खस्तु धारसङ्ग्रहम्. सूत उवाच. एवं विधानि वाक्यानि श्रुत्वा व्यासः शुकस्य च सम्प्राप महतीं चिन्तां. किं करोमीत्यसंशयं तस्य शूस्त्रु उरश्रूणि लोचनाद्दुग्गजानि च वेपतुश्च शरीरे भूद्ग्लानिं प्राप मनस्तथा. शोचन्तं पितरं दृष्ट्वा दीनं शोकपरिप्लुतम् उवाच पितरं व्यासं विस्मयोत्फुल्ललोचनः. अहो मायाबलं चोग्रं यन्मोहयति पण्डितं वेदान्तस्य च कर्तारं सर्वज्ञं वेदसंहितं. न जाने का च सा माया किं स्वित् सातीव दुष्करा या मोहयति विद्वांसं.
तां यामि शरणं देवीं या मोहयति वै जगत् ब्रह्मा विष्णुहरादिं च कथान्येषां च कीदृशी कोऽप्यस्ति त्रिषु लोकेषु यो न मुह्यति मायया यन्मोहं गमिता पूर्वे ब्रह्म विष्णुहरादयः अहो बलमहो वीर्यं देव्या खलु विनिर्मितं माययैव वशं नीतः सर्वज्ञ ईश्वरप्रभुः विश्वं शम्भवो व्यास इति पौराणिका जगुः सोऽपि मोहार्णवे मग्नो भग्नपोतो वणिज्ञता अश्रुपातं करोद्यद्य विवश प्राकृतो यथा अहो माया बलं चैतद्दुस्त्यज्यं पण्डितैरपि को सूतौवाच तां नत्वा मनसा देवीं सर्वकारणकारणां जननीं सर्वदेवानां ब्रह्मादीनां ततेश्वरीं पितरं प्राहदीनं तं शोकार्णवपरिप्लुतम् अरणि सम्भवो व्यासं हेतुमद्वचनं शुभं पाराशर्यं महाभाग सर्वेषां बोधद स्वयं किं शोकं कुरुषे स्वामिन् यथाज्ञप्राकृतो नरः अद्याहं तव पुत्रोऽस्मि न जाने पूर्वजन्मनि कोऽहं कस्त्वं महाभाग विभ्रमोऽयं महात्मनि कुरु धैर्यं प्रबुध्यस्व मा विषादे मनकृता अह मोहजालमिमं मत्वा मुञ्च क्षुधा निवृत्तिर्भक्ष्येण न पुत्रदर्शनेन च पिपासा जलपानेन याति नैवात्मजे क्षणात् घ्राणं सुखं सुगन्धेन कर्णजं श्रवणेन च स्त्रीसुखं तु स्त्रिया नूनं पुत्रोऽहं किं करोमि ते अचीगर्तेन पुत्रोऽपि हरिश्चन्द्राय भूभुजे पशुकामाय यज्ञार्थे दत्तो मौल्येन सर्वथा सुखानां साधनं द्रव्यं धनान् सुखसमुच्चयः धनमर्जय लोभच्छेत् पुत्रोऽहं किं करोम्यहं मां प्रबोधय बुद्ध्या त्वं दैवज्ञोऽसि महामते यथा मुच्येय मत्यन्तं गर्भवा सूत उवाच इत्युक्तस्तु तदा व्यासः पुत्रेणामिदबुद्धिना प्रत्युवाच शुकं यान्तं चतुर्थाश्रममानसं व्यास उवाच पठपुत्रमहाभाग मया भागवतं कृतं शुभं न चातिविस्तीर्णं पुराणं ब्रह्मसंहितं स्कन्धा 12 तत्रैव पञ्चलक्षणसंयुतं सर्वेषां च पुराणानां भूषणं मम सम्मतं सतसज्ञानविज्ञानं धृतमात्रेण जायते येन भगवते नेह तत्पटत्वं महामते वटपत्रशयानाय विष्णवे बालरूपिणे केनास्मि बालभावेन निर्मितोऽहं चिदात्मना किमर्थं केन द्रव्येण कथं जानामि चाखिलम् इत्येवं चिन्तयमानाय मुकुन्दाय महात्मने श्लोकार्धेन तया प्रोक्तं भगवत्याखिलार्थदं सर्वं कल्पितमेवाहं नान्यतस्ति सनातनं तद्वचो विष्णुना पूर्वं सम्यक् ज्ञातं मनस्यपि केनोक्ता वाग्यं सत्या चिन्तयामास चेतसा कथं वेद्मि प्रवक्तारं स्त्रीपुंसौ वा संपुंसकम् इति चिन्ता प्रपन्नेन धृतं भागवतं हृदि पुनः पुनः कृतोच्चारः तस्मिन्नेवास्तचेतसा वटपत्रे शयानः सन्नभूचिन्त दिव्यांबरधरा देवी दिव्यभूषणभूषिता संयुता सदृशीभिश्च सखीभिः स्वविभूतिभिः
बभूव तस्याग्रे विष्णोरमिततेजसः मन्दहास्यं प्रयुञ्जान महालक्ष्मी शुभानना सूत उवाच तां तथा संस्थितां दृष्ट्वा हृदये कमले क्षणः विस्मितः सलिले तस्मिन् निराधारं मनोरमां रतिर्भूतिस्तथा बुद्धिः मतिः कीर्तिः स्मृतिर्धृतिः श्रद्धा मेधा स्वदा स्वाहा क्षुधा निद्रा दया गतिः तुष्टिः पुष्टिः क्षमा लज्जा जृम्भानन्द तंद्रा च शक्तयः संस्थिता सर्वतः पार्श्वे महादेव्या वरायुधधरा सर्वा नानाभूषणभूषिताः मन्दारमालाकुलिताः मुक्ताहार विराजिताः तां दृष्ट्वा ताक्ष संवीक्ष्य तस्मिन्नेकार्णवे जले विस्मयाविष्टहृदयः सम्बभूव जनार्दनः चिन्तयामास सर्वात्मा दृष्टा मायोति विस्मितः कुतो भूता स्त्रियः सर्वाः कुतोऽहं वटतल्पगाः अस्मिन्ने कार्णवे घोरे न्यक्रोध कथमुत्थितः केनाहं स्थापितोऽस्म्यत्र शिशुं कृत्वा शुभाकृतिं ममेयं जननी नो वा माया वा कापि दुर्घटा दर्शनं केनचित् वध्य दत्तं वा केन हेतुना किं मया छात्र वक्तव्यं गन्तव्यं वा न वा क्वचित् मौनमास्ताय तिष्ठेयं बालभावादतन्त्रितः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकवैराग्यवर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।